Mga igsoon, arita sa paghatag, no? Kining offering mga igsoon, dili kinaingon nga kanabitang kwarta, magbase sa kwarta, kundi simbolo kini sa atong gugma. Daghang klaseng paghatag, dili kwarta sa imuhang personal. Kaya ang Ginoo mga igsoon, makikita sa ato ang kasing-kasing. Ang uban maghatag gagmay pero kasing-kasing pinagi sa pagtuo o gugma o pagpaubos. Mao ni siya nga ang Ginoo may nasayon nini. Naay usa ka Kristiyano mga igsoon ba? Usa ka Kristiyano kining anyang kwarta gilain niya ang pinakagamay o dako. Ang katong dako mo to iya pangumprahay. O ang katong gamay siguro mo to iya ipanghatag-hatag. So pagkaugma Domingo na kuha siya sa pinakagamay. Mo to nga sud niya sa bulsa. Unya nalingaw sa wali ba? Pagkalingaw na sa wali, human na pagkawali, offering na. Pag-offering pa mag-isuon kay nakalimot ba siya asa ni gibutang. O ang gamay mo iyang hatag to. Nakalimot siya ba kay katong dako diri sa tuon niyang gibutang. O niya ang katong gamay naglibog asa sa ibutang. Mo to nga pag-abot sa atubangan mag-isuon, kabalo mo nagpili-pili siya. Asa ba to ha? Nya maikog man siya makuha sa daghan, makuha sa butas sa gamay. Mo to nga pili-pili na siya. Unya kay naglibog naman siya. Pagbira may igsoon kay 1,000 man, ay yung style niya. Kuha sa 990. Unya yung butang 1,000 sa to pa Jesus na diyan gihatag. O na-distract ang uban. Mo to nga kuan ba kini dili maayo ba o. Mo to nga ang kato siya distraction dili maayo. Mo to nga ibutan lang yun sa ato kasing-kasing. Ug asa ato ang ihatag, ato na lang ipahiluna. Ana lang ba? Dili ta makadisturbo sa uban. Unya, kuan po maigsoon, kini, di ba? Ang Ginoo miingon maka Solomon nga pangayo kay iyang ihatag. Pero ang gipangayo niya dili bahandi. Kabalo mo usay kaalam. So importante na maigsoon, kaalam atong ipangayo. Kay usahay utaga-atag panalangin dili ta kabalo mo dala, tataka la gasto, bisag asal langyaw, unya pagkahurot pa ang Ginoo may basulon. Mo na para sa ako alam pud nindot tong kaalam. Kay og taga-atag kwarta sa Ginoo, mo na kabalo tong pahiluna. Kini ako ani ibutang sa stock market, kini ibutang na kun diri, kini ibutang diha. O mo na importante. Kaalam Ginoo igsoon. Kay ang gipangayo ni Solomon kaalam, ang gihatag sa Ginoo, kaalam o bahandi. Gidubli. O, kidugangan niya. Ang ato offering, sa di pa tamang offering, akong gihangyo si Bro Francis. Exxon, atong butang tong presensya sa Ginoo. Lord, salamat Ginoo, nagtak na Ginoo sa Agon Lord God, kami Ginoo nakahani sa simbahan Lord God, dala sa among mga halad Ginoo. Ikaw Ginoo magagamit niyo para sa extension Ginoo sa imong ministry Lord God. Lord, salamat Ginoo nga naa ka always Ginoo, nag-provide Ginoo sa mga panginahanglan Lord God. Ikaw mga panalangin Ginoo, balik sa panudlanan Ginoo, tenfold Lord God. In Jesus' mighty name.